କରିବା जो प्रश्न कि तुमर आसी पिले एवं बहुत इम्पोर्टाट बढ़िया प्रश्न आसी जोटा कि मुझे देखुली बहुत बढ़िया प्रश्न आसी देखो ये सेट ए क्वेश्चन मध्य सेट बी सी डी रे थिबो किंतु टिके उल्ट पल्ट होइकी थिबो टिके खोजी नब ठीक अच्छे तेणु ये देखा प्रश्न कौन अच्छी प्रथम जो पैसेज टी आसी से पैसेज टी कौटू आसी पिले माने व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी एटा आसी कौटू ना वेरी गुड एटा आसी आमर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी खुशबंत सिंह सेठू आसी देखा क्वेश्चन आंसर गुड़िक करवा पिला माने प्रत्येक प्रश्न को जीवा टिके लॉन्ग हो पारे किंतु मो संगे जोड़ी रुह कौन कर देखा व्हेन डिड द नरेटर्स पेरेंट्स सेंड फॉर हिम एंड हिज ग्रैंडमदर नहीं व्हेन डिड केते बेले माने केबे केबे द नरेटर्स पेरेंट्स माने अथरंकर बापा माँ सेंड फॉर हिम एंड हिज ग्रैंडमदर तेणु ग्रैंडमदर एवं ताकू केबे से जो सहर को नहीं गले नहीं कि सेंड कले तो कौन हम उत्तर तो ये फास्ट लाइन अच्छी व्हेन माय पेरेंट्स वेयर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंड फॉर अस देख लो कौन लिख when the author's parents when the narrator's parents were comfortably settled in the city जेते बेले पूरा सेटल्ड हो गले सेते बेले माने कौन द नरेटर्स पेरेंट्स सेंड फॉर हिम एंड हिज ग्रैंडमदर नेक्स्ट प्रश्न व्हाई डिड द ग्रैंडमदर नॉट एक्कम्पानी द नरेटर टू स्कूल इन द सिटी रे बा सहर रे ग्रैंडमदर कहीं तांको साथी देले नहीं स्कूल को नहीं कि स्कूल को साथी देलानी व्हाई डिड द ग्रैंडमदर नॉट एक्कम्पानी यही शब्दटी को खोजिबो एक्कम्पानी नहीं कि एक्कम्पानी टू स्कूल ग्रैंडमदर कहीं एक्कम्पानी कर पारे साथी रे गलेनी आगुर तो सांगे जाऊले ना नहीं तो ये प्रश्न उत्तर खोजिबा That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. हाँ ये लिखाई I used to go to an English school in a motor bus. कहीं जाऊ नथिले ना because the author used to go to the school in a motor bus. से मोटर बस रे जाउथिले ठीक अच्छे से जाई पारो नथिले सांगरे बुझौची आउ स्कूल वाज फार अवे फ्रॉम द हाउस लिखि पारिबो अच्छा नेक्स्ट प्रश्न देखिबा 3 नंबर प्रश्न हाउ डिड द ग्रैंडमदर फील व्हेन द नरेटर डिस्क्राइब्ड द सब्जेक्ट्स ही हैड स्टडीड एट स्कूल रे कौन कौन पढ़ाऊची सब गुड़ाक जो डिस्क्राइब कले ग्रैंडमदर कौन फील कले बुझे से डिस्क्राइबटा देखा सब्जेक्ट डिस्क्राइब करुवे नहीं कि ओके ये देख पिला माने एज द इयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ईच अदर फॉर सम टाइम्स ही कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी नहीं कि यही आंसर अच्छे आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स and little things of western science and learning the law of gravity Archimedes principle एगुड़िक सब कहूला नहीं कि तो फीलिंग्सटा कौन है दिस मेड हर अनहैप्पी यहीटा हूँ फीलिंग्स नहीं कि दिस मेड हर अनहैप्पी शी कुड नॉट हेल्प विथ माय लेसन्स बिकॉज शी कुड नॉट हेल्प मी विथ हेल्प द ऑथर इन हिज लेसन्स माने पाठरे आउ साहाय्य करि पार नथिले काहेकि ना इंग्राजी रे सब किछि छिले काहेकि ना सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश नहीं कि दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वर डिस्ट्रेस दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर थर्ड तो कौन करिवो एटी लिखिबो जे हाउ डिड द ग्रैंडमदर फील when the narrator लिखिबो when the narrator described the subjects he had studied at school the grandmother felt unhappy because she could not help the author in the lesson बुझौची नेक्स्ट प्रश्न आछि
वाई वाज द ग्रांड मदर डिस्ट्रेस्ड कहीं ग्रांड मदर माने दुखी हो गले कहीं ना ये अच्छे आम ए पढ़ी कौन ना स्कूल ये देख दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वर डिस्ट्रेस कहीं डिस्ट्रेस दैट बिकॉज कौन ना ग्रांड मदर वाज डिस्ट्रेस बिकॉज देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर मैंने होली बुक्स इन दैट स्कूल बुझे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए पिले हाउ डिड द ग्रांड मदर रिगार्ड म्यूजिक म्यूजिक को ग्रांड मदर कौन भावुले म्यूजिक को ग्रांड मदर कौन भावुले देख पिला माने म्यूजिक को कौन भावुले ये देखिए वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन सी वाज वेरी डिस्टर्ब्ड नहीं कौन भावुले ना टू हर ये आंसर हाँ तो म्यूजिक हार्ड लिउड एसोसिएशंस गोटे खराब एसोसिएशन अच्छी एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक यहाँ हूँ आंसर बुझे तेणु आंसर आम करदेलु देखी जे प्रकृत में तुम ठीक अच्छी ना नाए तापर आसची बहुत बढ़िया तुमको सिलेक्शन सब देती बाजी पिला माने ए साम ऑफ लाइफ बुझे ए साम ऑफ लाइफ रो जो प्रश्न गुड़िक उत्तर आमे करिबा ठीक अच्छे तो आमे बुझी जाइथिले तेणु गोटे पर गोटे प्रश्न आमे आलोचना करिबा हाउ शुड वन एक्ट इन द बैटल ऑफ लाइफ हाउ शुड वन एक्ट इन द बैटल ऑफ लाइफ नहीं कि देखिबा आंसर खोजिबा बैटल ऑफ लाइफ रे युद्ध रे केमिति जणे एक्ट करवा कथा बा केमिति जणे करवा कथा माने इन द वर्ल्ड्स ऑफ ब्रॉड बैटलफील्ड से कहते द वर्ल्ड इज ए ब्रॉड बैटलफील्ड इन द बाइवॉक ऑफ लाइफ बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ माने स्ट्रगल ए स्ट्रगल रे ड्राइव माने कौन डम ड्रिवन कैटल न होकरी हीरो होबार अच्छी एंड फेस आवर लाइफ विथ कॉन्फिडेंस बोली लिखुंट ठीक अच्छे तेल कौन लिखा ना one should act okay one should act bravely लिखिबो one should act bravely and like a hero okay like a hero and not like the dumb driven cattle in the battlefield बुझे तो battlefield रे ड्रम ड्रिवन कैटल न हो कि ब्रेवली हीरो भलिया काम करार अच्छी। नेक्स्ट प्रश्न व्हाई डज द पोएट आस्क फॉर टू प्रिफर प्रेजेंट टू पास्ट फ्यूचर प्रिफर प्रेजेंट को कहीं प्रिफर करने को कही पास्ट आउ फ्यूचर को नुहे नहीं तेणु कौन हम आंसर मु तुमको कही प्रेजेंट को कहीं कहते ना पास्ट को आ फ्यूचर को कहीं से जमा कहूना बुझे तेणु देखा ये आंसर मिल तेणु ये पिला माने ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउएवर प्लीजेंट लेट द डेड पास्ट बरी इट्स डेड एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट हार्ट विदिन एंड गॉड ओवरहेड नहीं कि ये सुंदर आंसर करचंती नहीं तो माने क्वेश्चन रो आंसर होची कौन ना फ्यूचर से कहते फ्यूचर को कहीं बिलीव करना देख फ्यूचर को कहीं ये बुझेदबा टिके माने टिके डिस्क्राइब करिकी पोएट कौन कहते ना पोएट प्रिफर ओके पोएट पोएट डज नॉट प्रिफर द फ्यूचर कहीं ना फ्यूचर इज अनसर्टन हाउएवर प्लीजेंट इट मे बी फ्यूचर इज अनसर्टन आ पास्ट को कौन कथा कहला पास्ट ना पास्ट हैज नो मीनिंग नहीं कि पास्ट हैज नो मीनिंग पास्ट इज पास्ट ऑलरेडी गॉन यस और नो एंड कौन से कहते जे फ्यूचर बिकॉज ही प्रिफर्स फ्यूचर बिकॉज फ्यूचर प्रिफर प्रेजेंट बिकॉज प्रेजेंट इज इन आवर हैंड प्रेजेंट इज with us and we should make best use of it तापर देखो प्रश्न अच्छे what do the lives of great men remind others lives of great men remind others to be sublime नहीं कि ये लिखाई देखो 3 नंबर प्रश्न ये नहीं footprints
that perhaps another sailing over আচ্ছা এটি আগোটারে আছে lives of great men all remind us we can make our lives sublime and departing leave behind us footprints on the sand of time କ'ଣ life of great men remind us to be sublime ମାନେ great ହେବା ପାଇଁ ନାଇଁ କି we can make our life worth living ମାନେ ମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବନେଇବା ନାଇଁ following the footprints of great men. Similarly, after our departure, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିପାର୍ଚର ମାନେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ପଳେଇବା our future generation will follow our footprints ନାଇଁ କି follow our footprints ଠିକ୍ ଅଛି they will remember us and follow our footprints. Next ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି what do the lives of great men remind others? What do the lives of great men ଏଇଟା କରିସାରିଲେ ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ how do the example of great men help a person in distress? ଯେଉଁ ଜଣେ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସରେ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ମେନ୍ ହେଲ୍ପ ଏ ପର୍ସନ୍ ମାନେ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲସ୍ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ହଁ ନା ନାହିଁ ସେ ପୁରା ଜୀବନକୁ କ'ଣ ଫେଥ୍ ହଟେଇ ଦେଇଥାଏ he becomes a loser ଗୋଟେ loser at such point the footprints of great men or examples of great men କ'ଣ କରିବ ନା great men inspires him to achieve success and struggle against any odds of life ବୁଝାଉଛି ଏମିତି ଲେଖିଦେଇପାରିବ କାହିଁକିନା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଇଠି ଅଛି footprint that perhaps another sailing over life's main a forlorn and shipwrecked brother ଯେ କି ପୁରା ତାର ଲାଇଫକୁ ମାନେ ଇଏ ମାନେ ସବୁ ଆଶା ହରେଇ ଦେଇଥାଏ seeing shall take heart again ମାନେ again he କ'ଣ କରେ ନା again he struggle for his life and achieve success ବୁଝିହେଉଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ what is the poet's advice in the last stanzaରେ ପୋଏଟ୍ଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କ'ଣ ଅଛି ନାଇଁ କି ଲାଷ୍ଟ stanza ଦେଖିଦେବା let us then be up and doing କେତେ ସୁନ୍ଦର let us then be up and doing with a heart for any fate still achieving still pursuing learn to labor and to wait ମାନେ the poet advice is that we should be active and brave let us be up ମାନେ active and doing hard working ଆମେ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କିଂ ହେବା ଦରକାର with a heart for any fate ଯାହା ବି ଭାଗ୍ୟରେ ଆସୁ ନାଇଁ we should be brave enough to face any situation ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା we should not think of the result କାହିଁକିନା still achieving still pursuing we should not think about the result we must pursue our aim and object without break we must do hard work and and keep our aim ବୁଝିହେଉଛି ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟେକ୍ସଟ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ବୁଝିହେଉଛି ତ ଏଇଠୁ ଆନ୍ସର ବାଛିକି ତୁମକୁ କହିଥିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଦେବ ଆନ୍ସର ମିଳିଯିବ ହାଉ ଡଜ୍ ଦ ନେରେଟର ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ତ ଆମର ହାଉ ଡଜ୍ ଦ ନେରେଟର ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ମଦର ଆଚ୍ଛା ମାଇ ମଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ତ ମାଇ ମଦରର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ନାଇଁ କି ମାଇ ମଦରର ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିହେଉଛି ତେଣୁ ଏଇ ମାଇ ମଦରର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା ଯେ ହାଉ ଡଜ୍ ଦ ନେରେଟର ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ମଦର କେମିତି ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ବାପାଙ୍କୁ କେମିତି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି କାହିଁକି ନା ନେରେଟର ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ମଦର ମାଠୁ ଜାଣିକିରି ବାପାଙ୍କୁ କେମିତି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ର ବାପା ଯିଏ ହାର୍ଡ଼ଲି ଲିଭ୍ଡ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ କମ୍ ମାନେ ଇଏ ହେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ିଆ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ଇଜି ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଇଜି ତେଣୁ ଏଇଠି ଅଛି ଆଇ ୱାଜ୍ ହାର୍ଡ଼ଲି ମାନେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଅଥର ୱାଜ୍ ହାର୍ଡ଼ଲି ଏୱାର ଅଫ୍ ଦ ଫାଦର ଏବାଉଟ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର ହି ଇଜ୍ ନୋଇଂ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ମଦର ନାଇଁ କି ତ ଏଠି ଲେଖିଦେଇପାରିବ ଯେ ହିଜ୍ ଫାଦର ୱାଜ୍ ଏ କ'ଣ
ना वॉडविलियन जी की एक्टर ओके ए क्वाइट ब्रूडिंग मैन विथ डार्क आईज नहीं कि डार्क आईज आउ कौन ना he looked like Napoleon. He had a light baritone voice and was considered a very fine artist. And even in those days, he earned the considerable sum of 40 pounds a week. गोटे सप्ताह को 40 पाउंड से रोजगार करुले बुझे नहीं कि एंड though he was earning 40 pounds a week, but he drank too much. He drank too much and spending the money. ଏତିକି ଲେଖି ଦେଇପାରିବ ପିଲେ ନାଇଁ କି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ what account of the vaudevillians do you get from the passage? vaudevillians के बारे में vaudevillians को ऊपर कौन तमे एई पैसेज रु जानिबा को पाउछ देख पिला माने सेही पैराग्राफटा सरीगला हाँ ना तापर देखल इट वाज डिफिकल्ट फॉर vaudevillians not to drink in those days for alcohol was sold in all theatres and after a performer's act he was expected to go to the theatre bar and drink with the customers नहीं कि तो ये लिखिदेव नहीं कि ए माने से समय कौन ना vaudevillians कौन ना could not resist the temptation of drinking नहीं कि could not control the temptation for drinking. The reason was not far to seek. Reason कौन ना alcohol was available in all theatres. कहीं ना alcohol जोटी की available or sold alcohol was sold in all theatres. है after performing the act they have to माने they are expected to go to the theatre bar and drink with the customers नहीं कि drink with the customers एटा होची कथा so कौन ना some theatres made more profit from the so the theatres are making profit from the bar than from the box office नहीं कि तब लिख दे पारिबो हाँ एटा होची कथा यांको ऊपर नहीं because vaudevillians they are drinking a lot in this theatre नहीं कि तो आउ कौन ना many माने vaudevillians they ruined their life माने ruined माने नष्ट कर देचन जीवन को by drinks बुझेला just like the father of Charlie Chaplin बुझे एमती लिखिदेला तापर देखिबा पिला माने एटा गोटे कौन आछि प्रश्न रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस नहीं तो एटा होची प्रश्न कौन ना अनसीन पैसेज रा यस व्हाट वाज द एम्परर बहुत इजी पड़छ पिला माने तमरो व्हाट वाज द एम्परर टोल्ड अबाउट सम ऑफ हिज सब्जेक्ट्स इन अ डिस्टेंट प्रोविंस नहीं व्हाट वाज द एम्परर टोल्ड about some of his subjects in a distant province तो देखिबा आंसर टी खोजिबा ताले एटी मेन आइडिया कौन ना some of his subjects in a distant province some of his subjects एटा खोजिबा नहीं कि देखो पिला माने an emperor was told एट लेखा अछि that some of his subjects in a distant province had risen in revolt against him एटा कहैतला तेणु तुम्हें लिखिदेव यू देन an emperor the emperor was told जेमती क्वेश्चन अच्छी the emperor was told that some of his subjects प्रजा in a distant province had risen in revolt against him ठीक अच्छी हाँ तो नेक्स्ट प्रश्न देखिबा नेक्स्ट प्रश्न अच्छी what was the instruction of the emperor to his men राजांकर इंस्ट्रक्शन एम्परर इंस्ट्रक्शन खोजिबो नहीं कि इंस्ट्रक्शन कौन थिला कम देन माई मेन सेड ही फॉलो मी एंड आई शैल डिस्ट्रॉय माई एनिमीज ही मार्च अगेंस्ट द रिबेल्स बट दे सबमिटेड ऑन हिज अप्रोच ऑल नाउ एक्सपेक्टेड दैट ही वुड पनिश देम सीवियरली बट इंस्टेड ऑफ डूइंग सो ही ट्रीटेड देम विथ माइल्डनेस ह्यूमैनिटी the chief minister you promised to destroy enemies but we see that I pardoned instruction कौन थिला instruction टा 8 देछि
कौन इंस्ट्रक्शन थिला ही कौन ना ही राइज इन रिवोल्ट कम देन माय मेन सेड ही फॉलो मी एंड आई शैल डिस्ट्रॉय माय एटा इंस्ट्रक्शन थिला नहीं कि हिज इंस्ट्रक्शन वाज टू the subjects to the people that the people must join the king or the emperor, okay, so that the emperor will destroy his enemies ବୁଝିଉଛି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ତୃତୀୟଟା କ'ଣ ଅଛି what happened when he marched against the rebels କ'ଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ मार्च एगेन्स्ट द रिबेल्स ये मार्च एगेन्स्ट द रिबेल्स से देखो नहीं मार्च एगेन्स्ट द रिबेल्स तापर कौन है ही मार्च एगेन्स्ट द रिबेल्स ये लिखाई ही मार्च एगेन्स्ट द रिबेल्स बट दे सबमिटेड ऑन हिज अप्रोच ऑल नाउ एक्सपेक्टेड दैट ही वुड पनिश देम सिवियरली बट इंस्टेड ऑफ डूइंग सो ही ट्रीटेड देम विथ माइल्डनेस एंड ह्यूमैनिटी बुझी तेणु कौन मार्च कला बेले कौन है व्हेन ही मार्च्ड against the rebels they submitted on his approach एटा आंसर बुझी अच्छा नेक्स्ट प्रश्न कौन हाउ डिड द एम्परर ट्रीट द एनिमी एम्परर एनिमी शत्रु मान को कौन केमिति ट्रीट कले हाँ ट्रीट केमिति कले बट इंस्टेड ऑफ डूइंग सो ही ट्रीटेड हाँ इंस्टेड ऑफ डूइंग सो माने इंस्टेड ऑफ गिविंग पनिशमेंट लिखिदेव डूइंग सो माने कौन पनिशमेंट इंस्टेड ऑफ गिविंग पनिशमेंट ही ट्रीटेड देम विथ माइल्डनेस एंड ह्यूमैनिटी ओके बढ़िया बढ़िया प्रश्न ओके यस नेक्स्ट प्रश्न कौन अच्छी यस हाउ व्हाट रीजन इज लर्नड फ्रॉम द स्टोरी what lesson is learned from the story रू कौन लेसन आमे पाइलु बढ़िया स्टोरीटा पकई नहीं कि ही प्रॉमिस टू डिस्ट्रॉय योर एनिमीज ह्यूमैनिटी सायर सेड हिज चीफ मिनिस्टर यू प्रॉमिस टू डिस्ट्रॉय योर एनिमीज बट वी सी दैट यू हैव पार्डोन्ड देम ऑल एंड इवन बेस्टोर्ड फेवर अपॉन सम देम इज दिस द वे यू कीप योर वर्ड I promised, replied the emperor, to destroy my enemies. But these men are no longer my enemies. I have made friends of them. So my promise has not been broken. Like this emperor, we also should overcome evil with good and turn our enemies into friends by kindness. Eta hochi lesson. We learned the lesson that we should also we should overcome our evils with good and turn our enemies into friends by kindness बुझीला तेते सुंदर क्वेश्चन देछि आर्ट्स पिला माने आज खुशी जैथिबे इंग्लिश रे नहीं टू कम नियरर माने देखो पिला माने टू कम नियरर माने अप्रोच APPROACH अप्रोच अच्छी सेठी आ टिके भल के लिखि दिए APPROACH अप्रोच ओके तापर सरेंडर कौन हम सरेंडर सिनोनिम रही सेठी सबमिटेड कौन ऑल दे सबमिटेड नहीं कि सबमिटेड अच्छा फॉरगिव हम पार्डन अच्छी PARDON पार्डन ओके तापर यहाँ आसी मार्च एगेन्स्ट नहीं कि मार्च अगेंस्ट द सोल्जर्स मार्च्ड अगेंस्ट द एनिमीज no longer सोहन was no longer his enemy बुझीगला तेणु सेठू देखिकी लिखिदेव टिके टिके तापर तुमको पिला माने मु प्रैक्टिस करैतिली मु कहितिली पाई चार्ट न आसीपारे ग्राफ आसीपारे तेणु ग्राफटा कर देइथिबो नै कि देखो द फॉलोइंग ग्राफ शोज प्रिवेलेंस ऑफ स्मोकिंग एमंग दोज 15 and above in selected countries in 2023. The following graph shows prevalence of smoking माने cigarette टाणिबा smoking among those 15 among those 15 and above माने 15 and above माने 15 वर्ष एवं ताठुर ऊर्ध्व selected countries in 2023 by gender in percentage
माने मेल आउ फीमेल देछि परसेंटेज राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 70 वर्ड्स इंटरप्रिटिंग द डाटा नहीं कि कौन अच्छी ना जो देश गुड़िक देछि 15 वर्षर ऊर्ध्व हाँ 15 कि 15 वर्षर ऊर्ध्व मेल आउ फीमेल से माने सिगारेट टाणुचंदी बा स्मोकिंग करूचंदी बुझियोछि तेणु 2023 सिलेक्टेड कंट्री तुम्हें प्रथम सेंटेंसटा कौन लिखिबो ना एटा आंकिबा दरकार नहीं कहीं बहुत डिफिकल्ट अच्छे एटा दरकार नहीं कौन लिखिबो ना द ग्राफ द प्रेजेंट ग्राफ shows the prevalence of smoking among the age group 15 and above in selected countries in 2023 by gender माने by the male and female in percentage right यति लिखि दे परिबो तापरे तमे देखिबो आउ लिखिबो आमे भी देखिबा आउ लिखिबा नहीं कि एठी देखो पिला माने आमे देखुछु इंडोनेशिया एटा होची मेल एटा होची फीमेल चाइना रशिया फ्रांस डेनमार्क इंडिया तो प्रथम होची कौन मेल मेल मेंबर्स द्वितीय होची कौन फीमेल मेंबर्स ओके तेणु तमे लिखि परिबो इन इंडोनेशिया कौन 63% while 63% of male 63% male कौन smoke the only 2.2% of female they smoke नहीं कि only the smoking persons number of लिखि दे परिबो number of smoking person in Indonesia नहीं कि the number of smoking persons in Indonesia the माने in terms of male and female are 63% and 2.2% respectively. In China, the number of smoking persons are 44.5% and 1.5% okay in terms of male and female respectively okay tapare in Russia we can see that 39.4% male they smoke but the percentage of female those who are smokers are only 12.8% okay in France male and female both near to each other in smoking and male percentage mane smoking percentage is 34.4% and females are 32.2% and in Denmark the in comparison to France, Russia, China, Indonesia, Denmark has a lower smoking habits among the male and female. The male is having 22.3% males are smokers and 18.5% female are smokers. In India, that is the lowest smokers are living in India. Only 12.3% male they smoke and very low, very less 1.1% females they smoke. बुझे तेणु एमती लिखिदे पारिबो तापर तुलनात्मक ढंग लिखिदे पारिबो द हाईएस्ट मेल स्मोकर्स आर इन इंडोनेशिया फाउंड इन इंडोनेशिया एंड लोएस्ट मेल smokers are found in India. बुझे and in France and Denmark both male and female percentage are near about equal. बुझेला लिखिदे पड़लो तापर देखो डिक्शनरी स्किल पिला माने केवल आंसर गुडी को बते दोची द डिक्शनरी स्किल अच्छी कौन ना एटा अच्छी गियर ओके गियर रो मीनिंग अच्छी ओके गियर मीनिंग गुडी को अच्छी प्रथमे तो देखो इक्विपमेंट क्लोथिंग माने कौन भी जिनस आम सपोज पिकनिक रे जाऊँ कौन जाऊँ तेणु ड्रेस फ्रेस सब इक्विपमेंट नहीं कि जावाक पड़ो नीडेड फॉर द ट्रैवल दैट इज गियर एंड सेट अप अपार्चर्स गोटे मेसीनरी कि अपार्चर्स कथा कही गियर
डिग्री ऑफ स्पीड एंड एफिशिएंसी कथा कही स्पीड एंड एफिशिएंसी स्पीड मोर बढ़ीगला पाठ पढ़ा एग्जाम आसला बेलू बिकेम और मोर मेक समबडी रेडी जन को रेडी करेबा सेट ऑफ टूथ व्हील्स माने चक्कारे व्हिच फिट इनटू अनदर नहीं कि गोटे चक्कारे जो फिट हुए कौन गोटे इक्विपमेंट्स अच्छा प्रथम हूँ कौन द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन इज मूविंग इनटू द टॉप गियर एज इलेक्शन इज अप्रोचिंग तेणु कौन हम ना एट देख द डिग्री ऑफ स्पीड इज इंक्रीजिंग एफिशिएंसी डिग्री ऑफ स्पीड और एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं ड्यू टू द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन इज मूविंग इनटू टॉप गियर एज इलेक्शन इज अपियरिंग ताले एटा 3 होगला तापरे बीटा आई वाज ऑल गियर्ड अप टू गो ऑन हॉलिडे हॉलिडे रे जीवा पई मु पूरा गियर्ड अप हो जाइछि तेणु कौन हम एटा पिला माने कौन ना 4 हम बिकम रेडी हॉलिडे रे जीवा पई रेडी हो जाइछि तापर देखो सीटा हूँ केयरलेस यूज ऑफ द डच क्लच टाको केयरलेसली यूज करला बेलू मैं डैमेज द गियर्स कौन डैमेज करिवो ना सीटा हम कौन ना सीटा हम फिफ्थ हम सेट ऑफ टूथ व्हील्स व्हिच फिट इनटू अनदर से डैमेज हो नहीं बाइक रो तापरे डीटा हूँ वी आर ओनली गोइंग फॉर 2 days वी आर ओनली गोइंग फॉर 2 days you need not bring so much gear okay so we are only going for 2 days you need not bring so much gear okay so much gear ताले कौन हम और टिकेट पिला माने बड़ कर दबा एटा को यस तो वी आर ओनली गोइंग फॉर 2 days we need not bring so much gear माने बेसिक लुगा पट्टा एगुड़े सब आनिबा नाई ताले कौन हम ना एटा होची इक्विपमेंट माने ए जो माने इक्विपमेंट क्लॉथिंग एंड नीडेड फॉर ट्रैवल बेसी किछि आनिबा दरकार नाई तापरे 5 रे कौन अच्छी ना 5 रे अच्छी ई रे अच्छी द रिवर्स गियर हैज जाम्ड रिवर्स गियर जाम हो गला कौन गोटे मेसिनारी कौन जाम हो गला नहीं कि मेसिनारी कौन जाम हो गला रिवर्स गियर उल्टा घूरला बेलू नहीं कि तो यहाँ हूँ कौन ना आपार्चस सेट ऑफ आपार्चस नहीं कि और मेसिनारी ताले आंसर टी कौन हम मुझे तुमको लिखिक दे दूची आई हम पिला माने आई हम कौन डी ओके डी आउ 2 हम कौन ना ई ओके एंड 3 हम 3 टा कौन हम ना ए आउ 4 टा हम कौन रे पिले ना बी ओके एंड 5 टा हूँ कौन ना सी बुझेला तापरे आगेबा आगो को आउ टिके तो पिला माने एठी पड़ी प्रश्न जी सेक्रेटरी ऑफ एन एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गोटे सेक्रेटरी अच्छो वर्किंग इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर रे काम करछो हेल्थ केयर उपरे बा स्वास्थ्य उपरे काम करछो ड्राफ्ट ए रिपोर्ट इन अबाउट 200 वर्ड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ योर एनजीओ इन द ईयर 2022 2022 रे एनजीओ कौन कौन एक्टिविटी करची परफॉर्मेंस केमती करची ताको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखा पड़िबो तेणु टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तुम जिलार ना देइथिबो निहाती एवं एठी सब्जेक्ट आउ तुम एड्रेसटा देइथिबो निहाती डेटटा देइथिबो एवं सब्जेक्ट कौन हबो ना सब्जेक्ट हबो जे कौन परफॉर्मेंस ऑफ एनजीओ इन द 2022 ओके यहाँ हूँ सब्जेक्ट हम तापर आउ गोटे देती यू आर द न्यूज करेस्पोंडेंट मान न्यूज रिपोर्टर तुम ए प्रोमिनेंट इंग्लिश डेली द टाइम्स ऑफ इंडिया तुमको कही पब्लिश इन योर सिटी राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 200 वर्ड्स ऑन द रैपिड स्प्रेड ऑफ डेंगू इन योर वार्ड फॉर पब्लिकेशन इन योर वार्ड माने से वार्डर नाटा लिखो खाली इन योर वार्ड लिखिदेले हेनी तुम तुम वार्ड सपोज तुम वार्ड हूँ गोटे वार्ड नहीं गला है सहदेव कुंटा सपोज वार्ड गोटे ओके तो सहदेव कुंटा गोटे वार्ड सहदेव कुंटा डेटा देदेल एवं तुम लिखिल टू द कौन टू द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया भुवनेश्वर बोली लिखिल तापर लिखिल कौन ना रैपिड स्प्रेड ऑफ डेंगू इन सहदेव खुंटा यहाँ माने नाटा देदेव ठीक अच्छे तापर डिस्कस कर केमती डेंगू
ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଛି, ଡେଙ୍ଗୁର କାରଣ କ'ଣ, ଆଉ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶାର କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ କେତେ ଲୋକ ମଲେଣି, ହାଉ ମେନି ପିପୁଲ୍ ଡାଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ମେନି ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ଇନ୍ ଦ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଟେକେନ୍ କେୟାର ଅର୍ ନଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋକାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ଟେକେନ୍ କେୟାର ଅର୍ ନଟ୍, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲେଖିବା ଆଲୋଚନାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରେ ନୋଟ୍ ମେକିଂ ବି ପରେ କରିଦେବା। ବହୁତ ଭଲ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ପିଲା କହୁଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତୁମେ ଟେକ୍ନିକ୍ ତ ଶିଖି ଯାଇଛ ସମରାଇଜିଂ ନୋଟ୍ ମେକିଂ। ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ଟା ନିହାତି କରିଥିବ, ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁଛି। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ନ ଲେଖିକି ପାରାଗ୍ରାଫ ୱାଇଜ୍ ଲେଖିଥିବ ନିହାତି, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ସେମିତି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ କରେକ୍ଟ ଗ୍ରାମାର କରିବା। ଗ୍ରାମାରଟା ଏଥର ବହୁତ ଇଜି ଆସିଛି, କାହିଁକିନା ତୁମର ଆଗରୁ ଟିକେ ସାଇନ୍ସରେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଏବେ ଇଜି ଆସିଛି। ଦେଖିବା ଗ୍ରାମାର, ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଅ, ଗ୍ରାମାରକୁ ଆମେ ନଜର ପକାଇବା। ବୁଝିହେଉଛି? ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ପ୍ରଥମରୁ let us think for the moment. Okay, ଏଠି କ'ଣ let us think for the moment ହବନି, ଏଠି କ'ଣ ହବ for a moment। let us think for a moment on all kinds of work ହବନି, works ହବ, all kinds of works। ଦେଖ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଦେଖଉଛି ତମକୁ କୋଉଠି କୋଉଠି ଭୁଲ ଅଛି। on all kinds of works, okay, all kinds of work ହବନି, all kinds of works done by human beings। ଠିକ୍ ଅଛି। to begin with many people work in the land, work on the land ହବ। okay, many people work on the land, they dig or plow and sow seeds। sowed ହବନି, sow seeds, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏ ଅଛି sow seeds ହବ, sowed ହବନି, sow seeds and look for domestic animals। without them there will be, would be ହବନି, ସବୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ତେଣୁ without them there will be no wheat to make flour, no wheat to make flour। ଟୁଟା କାଟିଯିବ, make to flour ନାହିଁ, ଓକେ, ଟୁଟା କଟିଯିବ। ଓକେ, to make flour, no hay ମାନେ କୁଟା, no hay to feed the cattle ହବନି। ଓକେ, cattle itself plural, ତେଣୁ ଏଇଟା ଏସ୍ଟା କଟିଯିବ, cattle ହବ। ଓକେ, ତ cattle, no rice and dal, no milk and ghee, there are miners, ଯେଉଁମାନେ ମାଇନ୍ସ ବା ଖଣିରେ କାମ କରନ୍ତି, there are miners who dig things ହେଲା, out from the earth ହବନି, out of the earth। ଓକେ, out of the earth, who dig things out of the earth, ନାଇଁ କି, ମାନେ ଖୋଳନ୍ତି, ନାଇଁ, out of the earth। coal and iron are needed for different purposes, coal and iron are needed and we cannot habo, it could not nahi, we cannot get on without, get ahead mane ago ko badhiba। okay, mane unnati kariba, we cannot progress with, you cannot get ahead without them। ठीक ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ, things may be either, ଠିକ୍ ଅଛି, things may be either grown or dug up before anything can be made of them। can be made of, ତ things may be either grown or dug up, ମାନେ ଥିଙ୍ଗସଟା ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଥାଉ, ଆଇଦର ଗ୍ରୋନ୍, ବଢ଼ା ହେଇଥାଏ ଗଛ ସବୁ, ଅର୍ ଡଗ୍ ଅପ୍ କିମ୍ବା ଖୋଳା ହେଇଥାଏ, ବିଫୋର୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ, ଓକେ, ବିଫୋର୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ବି ମେଡ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍, କ୍ୟାନ୍ ବି ମେଡ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ମାନେ ମେଡ୍ ଅପ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କଲୁ। ଆଜିର ଇଂରାଜୀ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ, ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପୁରା ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ଆଲୋଚନା କଲୁ ପୁରା କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ରହିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ, ନିହାତି ଏ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ବୁଝିବ ଏବଂ ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ। ଓକେ,
थैंक यू वेरी मच. बंदे उत्कल जननी.